बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, सीडीए ने बिलाखर पूरे शहर की सफाई का फैसला कर ही लिया है। जो इंक्रोचर बैठे हुए थे उनको सब का कला कमा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी कई मार्केटों में ऑपरेशन हुआ और आज जो है I8 मरकज़ और मुगल मार्केट में ये ऑपरेशन हुआ है। और चेयरमैन सीडीए जनाब मोहम्मद अली रंधावा, जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं, उन्होंने ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाई है। इसमें MPO के लोग भी शामिल किए गए हैं, उसके साथ साथ DMA के लोग भी शामिल किए गए हैं, फिर सीडीए इन्फोर्समेंट के लोग भी शामिल हैं और इन्वायरमेंट के लोग भी शामिल हैं। सीडीए का ही शुबा है लेकिन उनके जो लोग हैं उनको भी साथ रखा गया है और बड़ा बेदर्दी के साथ ऑपरेशन हो रहा है। और बिल्कुल वाज़े दो टोक पैगाम दे दिया गया है कि चेयरमैन सीडीए की तरफ से कि यहाँ से अपना ठिया उठा लें, वगरना उसको DMA का अमला जो है वो ट्रकों में डाल के ले जाएगा। आप हमारी स्क्रीन पे तस्वीर भी देख रहे होंगे कि DMA के अमले ने, सीडीए के अमले ने, इन्फोर्समेंट के अमले ने ये सारा का सारा जो है ऑपरेशन किया। अगरचे इन्फोर्समेंट, DMA और इन्वायरमेंट वालों ने दुखी दिल के साथ ये ऑपरेशन किया है, चूँकि उनकी तो यहाँ से करोड़ों की दिहाड़ियाँ लगी हुई थी। अलबत्ता पीछे चेयरमैन साहब का डंडा है और उस डंडे की वजह से उनको ये ऑपरेशन करना पड़ रहा है। और देखना ये है कि ये ऑपरेशन तो हो गया, अब कितने दिन बाद ये DMA वाले और ये इन्फोर्समेंट वाले, ये इन्वायरमेंट वाले कितने दिन बाद दोबारा ये ठिये बहाल करते हैं, क्योंकि इनको कोई इजाज़तनामा तो नहीं होता, बस आंख के इशारे के साथ दोबारा लग जाता है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैलदार शादाब कियानी साहब, उनसे हम जानेंगे क्योंकि वो शहर के सबसे कदीम बासी हैं। वो ये इस्लामाबाद में उनकी ज़मीनें थी, उनके आबा अजदाद की। शादाब कियानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी मांगट। शादाब कियानी साहब, शहर में बड़ा जनाब चेयरमैन साहब ने आलू रख दिया, यकीन माने अनक्रोचर्स को। हमें ये खुशी है कि हमारी कंप्लेन पे ये काम हुई है, लेकिन ये शुरू तो F67 से होना चाहिए था। ये I सेक्टर और G सीरीज में चले गए। मैं कहता हूँ कि जी देर आए दुरुस्त आए, जहाँ से भी शुरू है, कहीं से तो शुरू होना था ना। अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी, कहीं से तो शुरू होना था ना, हो गया शुरू। सर अब शुरू हो गया। अब गुजारिश ये है कि हमें थोड़ा पीछे जाना होगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ है। एक ठेकेदार को 2013 में चेयरमैन सीडीए बनाया जाता है, जो सीडीए का ही कॉन्ट्रैक्टर था, प्राइवेट ठेकेदार था। उसको पहले मेयर बनाया गया, फिर चेयरमैन सीडीए बनाया गया। वो जिन डायरेक्टर और डीजीज के पास वेटिंग के लिए बैठता था कि यार मुझे 10 मिनट दे दे, वो उनके ऊपर उनका इमीडिएट बॉस बन के आ गया। उन्होंने फिर MCI में एक रूल बनाया मांगट साहब कि इस्लामाबाद में जो ओपन स्पेस है, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, उसको आप यूज़ करें और एक नॉर्मल सा किराया तय कर ले, DMA को दे दें। देखने में तो रूल बड़ा अच्छा था, लेकिन इसकी आड़ में आके फिर DMA, इन्फोर्समेंट और मुख्तलिफ इदारों में जो काली बेड़ें थीं, उन्होंने इजाज़तनामे देने शुरू कर दिए, कुछ लीगल को, कुछ इलीगल को, कुछ प्रेशराइज होने लगे। तो फिर ये आपको हिसार मार्केट से शुरू हो जाए और F11 तक चले जाए। हर मार्केट पे कब्जा हुआ है, हर फुटपाथ पे कब्जा हुआ है। अच्छा, ये जो ऑपरेशन हो रहा है ना जी सर, ये जो मराकज है, मसलन G9 मरकज है, उसके अंदर देखे ना जो कब्जा ग्रुप है, उन्होंने वहां पे पक्के ठिये बना लिए ताकि बारिशों में भी उनके ठियों को कुछ ना हो। सर मैं एक और गुजारिश करूं कि शॉप का रेंट कम है, बाय ठिये का रेंट ज्यादा है। ये सही बात है। अच्छा, उसके साथ आप ये भी देखें कि जो प्लाजे का मालिक है, जो दुकान का मालिक है, वो दुकान वाले से किराया अलग ले रहा है, जो उसके सामने रेडी लगी हुई है, जो ठिया लगा है, उससे लहदा ले रहा है, हालांकि बाहर सीडीए की जगह है। तो ये उनको जुर्माने होने चाहिए। सर ये तो सीडीए रूल्स में है कि हम प्लॉट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं है। वायलेशन पे इनके पास रूल्स है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो भी प्रॉपर्टी है ये मलकियत नहीं है सर, ये लीज है। इसकी प्रॉपर्टी की मालिक सीडीए है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक और भी है शादाब कियानी साहब, वैसे तो सीडीए के कवानीन वो सबसे मजलूम कवानीन है, जो सबसे ज्यादा पामाल हुए हैं जी सर, जिनको सबसे ज्यादा रोंदा गया है। कानून तो ये भी है कि इन्फोर्समेंट का जो अमला है, जो उनके गार्ड हैं, तकरीबन कुल मिला के ना सीडीए के इन्वायरमेंट वाले भी शामिल कर लें, कोई गार्ड बनते हैं 350-400। जी सर। यार जो इन्फोर्समेंट के गार्ड हैं उनकी वर्दियाँ होनी चाहिए, जो इनके सुपरवाइजर हैं उनकी वर्दियाँ होनी चाहिए, फिर DMA के जो गार्ड्स हैं उनकी वर्दियाँ होनी चाहिए। मसलन एक को आप ग्रे करेंगे, दूसरे को रेड कर दें, तीसरे को नीला कर दें, नीला पीला कर दें, यार पता तो ये DMA का है। फिर एनवायरनमेंट के जो गार्ड हैं उनकी भी कलर होना चाहिए। अच्छा, पार्क्स के गार्ड हैं जो वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, अच्छा उनकी वर्दियाँ होनी चाहिए। अच्छा, फिर इनके ऊपर जो सुपरवाइजर हैं उनकी भी कोई वर्दी नहीं है। अगर उनकी वर्दियां हो तो आपको, मुझे, आम शहरी को, इनक्रोचर को, सबको पता हो कि ये गार्ड जो है ये एनवायरनमेंट वालों का है, ये DMA वालों का है, ये इन्फोर्समेंट वालों का है। यहाँ सारे सफ़ेद पोश हैं
آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں کہ جی کل آپ ٹھیا لگا لیں, ٹھیا لگ جاتا ہے. اور چیئرمین کی, اس چیئرمین کے آنے کے بعد یہ خود میں نے کمپلینٹ کی ڈائریکٹر انفورسمنٹ کو بھی کہ انہوں نے آپریشن کا حکم دیا, انہوں نے پہلے ان کو بتا دیا کہ جناب آپریشن کے لیے آ رہے ہیں, تو انہوں نے اپنا جناب علی وہ بوریا بستر اٹھا کے پیچھے کر لیا, پھر جب وہ ہو گیا تو پھر وہ رکھ لیا. لیکن میں اس میں انفورسمنٹ کے چھوٹے عملے کو اتنا قصوروار نہیں ٹھہراتا. اسلام آباد سی ڈی اے کے اندر 3 مجسٹریٹ ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ مجسٹریٹ کس بات کی سیلری لے رہے ہیں, یہ ڈی سی صاحب کیا کر رہے ہیں, اور یہ ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے کمشنر صاحب, وہ ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں ہمارے ری ایبلیٹیشن کے, وہ کمشنر سی ڈی اے بھی ہیں, یہ ان کو دیکھنا چاہیے. اب ہر ایک کام چیئرمین سی ڈی اے یا ممبرز نے تو نہیں دیکھنا. نہیں, آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں, یہ چیئرمین صاحب کو ساری چیزیں انہوں نے ہوم ورک کیا, کچھ ہم نے پروگراموں کے ذریعے بھی ان کو بتایا. جی سر. انہوں نے اس جو اینٹی انکروچرز کمیٹی ہے نا, اس کا ہیڈ عبداللہ صاحب کو بنایا, اے ڈی سی جی جو ہیں وہ نگرانی کر رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ ڈی ایم اے والوں کے پیٹ گئے ہیں, ان کی ویسٹ جو ہے, جب وہ آئے تھے ڈی ایم اے میں اس وقت ان کی ویسٹ تھی 34, اب ہو گئی ہے 48 کے قریب پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح جناب علی پھول گئے ہیں. اسی طرح انفورسمنٹ والوں کا حال ہوا ہے, اسی طرح انوائرمنٹ والوں کا حال ہوا ہے. تو اب عبداللہ صاحب کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہو تو زبردست رہا ہے, لیکن یہ ہوا برقرار رہے. سر یہ ہو نہیں سکتا. ہاں, میں اس کی ریزن بتاتا ہوں. ہاں, F7 میں ایک ریسٹورنٹ ہے جو ایک معروف ہمارے وکیل ہیں, جسٹس اپنا جو ہے نا وہ سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب, جو اپنا بڑے وکیل ہیں, ان کی بہو کا ایک ریسٹورنٹ. لطیف کھوسہ یا لطیف کھوسہ, سوری, لطیف کھوسہ صاحب. ہاں جی. اب لطیف کھوسہ صاحب کی بہو کا جو ریسٹورنٹ ہے, یہ سر ہے بالکل پی ایس او پیٹرول پمپ کی بیک سائڈ پہ. ٹھیک. انہوں نے صرف 10 فٹ ایریا کی لیز لی ہے اور 6 فٹ ایریا کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, گرین بیلٹ کے اوپر. 2 دفعہ سی ڈی آئی ہے, تیسری دفعہ انہوں نے دھمکی لگائی ہے, ہم ہائی کورٹ لے جائیں گے, ہم آپ کو سسپینڈ کروائیں گے. سر ڈائریکٹر ادھر نہیں جاتا. اس طرح کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ یا اس کو سٹے کروا دیں گے یا ان کو ہلنے نہیں دیں گے, اور یہ بیچارے جو ملازم لوگ ہیں یہ تو ڈر جائیں گے. سر یار سی ڈی اے تو پتا ہی کون نہیں. سی ڈی اے نے ایک ہی کام سیکھا ہے, سی ڈی اے کا تینوں شعبے, انوائرمنٹ, انفورسمنٹ, صرف پیسے لو. مانگٹ صاحب میں ایک اور گزارش کروں, جو سی ڈی اے کا مجسٹریٹ ہے اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں, یہ کھڑے کھڑے 3 مہینے کے لیے جیل بھیج سکتا ہے. تو بھیجتے. اچھا, میں کام نہیں کر رہا. نہیں, میں اس پہ مجھے اختلاف. سردار آصف صاحب دیکھیں, نہیں وہ تو ڈی سی صاحب ہے نا. نہیں, مجسٹریٹ سینئر اسپیشل مجسٹریٹ بھی وہی ہیں. اچھا. انہوں نے یہ ٹمبر مافیا کے بے شمار لوگ جیل بھجوائے, ماشاءاللہ. اور ابھی یہ جو ایکشن, یہ جو ٹرانسپورٹرز کے خلاف ہوا ہے وہی کر رہے ہیں. 2 پیٹرول پمپ سیل ہوئے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ 30 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک سینئر اسپیشل مجسٹریٹ سی ڈی اے کا, ایک کا نار تے 100 بیمار. یہاں تو جو جس طریقے سردار آصف صاحب ہے نا, اس ٹائپ کا 20 مجسٹریٹ چاہیے. مانگٹ صاحب میں ایک سجیشن دیتا ہوں, چلے سردار صاحب جو ہے نا اچھے آدمی ہیں اور وہ مجھے امید ہے نہیں, انہوں نے کام کیا, ان کا کام بولتا ہے. میری ایک سجیشن ہے, وہ اپنے ایک ریڈر کو یا ایک کلرک کو بھیجیں. اسلام آباد کے ٹوٹل 12 سیکٹر ہے, ہر روز ایک سیکٹر کی وہ ویڈیو بنا کے بھیجے. 12 دنوں میں 12 سیکٹروں کی ویڈیو آ جائے گی. اس کے بعد جس ریسٹورنٹ کے باہر وہ چیز کھڑی ہے وہ جائیں, اس ٹائم انہوں نے اندر رکھی ہے یا باہر رکھی ہے, ویڈیو تو ہے نا ان کے پاس کہ یہ انکروچر ہے. جب ٹیم جاتی ہے نا سر, تو ہر ریسٹورنٹ کے پاس 30-40 لوگوں کا سٹاف ہوتا ہے. وہ 15 منٹ میں, جتنی دیر میں یہ گاڑیاں پارک کرتے ہیں, نیچے اترتے ہیں, وہ اپنا مال اٹھا کے اندر لے جاتے ہیں. صحیح. اس کی پہلے جو ہے نا وہ ویڈیو کلپ لے لیں کہ کس نے انکروچمنٹ کی ہے, پھر اس کو فائن بھی کریں, جیل بھی بھجوائیں, اور یہ تب رکے گا, ادروائز نہیں. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں جی, یہ جو آپریشن ہوا ہے نا, میں اس کے اوپر بھی آپ کی بات بتاؤں. میرے مصدقہ ذرائع نے بتایا کہ ہماری ویڈیوز کے بعد چیئرمین صاحب اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی پہ پورے شہر کا وزٹ کیا ہے, اور خود انہوں نے ٹی اے والوں سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, کیا طریقہ کار ہے. انہوں نے کہا جی سی ڈی اے کو پیسے دیں تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. اس کے بعد انہوں نے دیکھا نا, انہوں نے ہماری رپورٹس کو کاؤنٹر بھی چیک کیا. اس کے بعد پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ تو بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. لیکن آپریشن تو زبردست ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کینسر کا آپریشن ہوتا ہے, کینسر ناسور کو نکال دیا جاتا ہے باڈی سے, پھر اس کے بعد شعائیں لگتی ہیں یا مزید میڈیسن جو ہوتی ہے کہ کینسر دوبارہ نہ پھوٹے. یہ کینسر کی طرح ہے, دوبارہ پھوٹے گا. مانگٹ صاحب, میں اس میں ایک گزارش کروں گا کہ چیئرمین سی ڈی اے صاحب یہ سب سے پہلے چیک کریں کہ اس سارے معاملے میں جو لائسنسنگ ہوتی ہے وہ ڈی ایم اے کرواتا ہے, جو اب سب سے مظلوم بیٹھا ہوا ہے. ہم ویسے بات کرتے ہیں انفورسمنٹ کی, انفورسمنٹ کے اوپر اور بھی ذمہ داریاں ہیں. ڈی ایم اے لائسنسنگ کرتا ہے, ڈی ایم اے قبضہ کرواتا ہے, اور ڈی ایم اے میں سر ایسے لوگ موجود ہیں جو 20 سال سے
वहाँ बैठे हुए हैं, अगर उन्हें पोस्टिंग 10 दिन के लिए ले भी है ना, यूनियन लीडर से मिल यार उनके इधर उधर ट्रांसफर ही नहीं होती सर, फिर वापस आ जाते हैं हफ्ते 10 दिन के बाद। यार यूनियन जो है ना जितनी भी हैं वो तो सरपरस्त है करप्शन की, वो करप्शन, उन्होंने तो खुद कब्जे करवाए हुए हैं। ये सबसे पहले सर वहाँ पे जो पुराने लोग बैठे हुए हैं ना, जो जम गए हैं, वो सीमेंट उखाड़ना पड़ेगा। यार मेरी देखें एक बात और भी है, ये भी सीमेंट भी उखाड़ना पड़ेगा, जी सर। इधर से उधर इनको हलाना भी पड़ेगा। इन्वायरमेंट वालों को आदत पड़ गई है कि किससे कहाँ से पैसे लेने हैं, डीएमए वालों को समझ आ गई है कि किस ट्रक अड्डे से, किस बस अड्डे से माल कमाना है, किस एडवर्टाइजिंग कंपनी को नोचना है, और इसी तरह इन्फोर्समेंट वालों को पता है कि कहाँ से हमने 3 लाख रुपए मरला जमीन बेच के जनाब पैसे जेब में डालने। लेकिन यार जिस तरीके से ये हमारी ट्रैफिक पुलिस चलान करती है, आईपैड के सामने रखा होता है और फौरी तौर पे चलान हो जाता है, इसी तरह हमारी मोटरवे पुलिस है। तो यार हमारे ये जो इन्फोर्समेंट वाले हैं, जदीद दौर है, इन्वायरमेंट वाले हैं और ये दूसरे डीएमए वाले, यार इनको नहीं हमारे चेयरमैन साहब आईपैड लेके दें और मौके पे जाएं। सर चलान बुक बनी हुई है, लेकिन ये यूज नहीं करते। नहीं, चलान बुक पे लाने भेजें, वो क्यों नहीं, ई चलान क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, इसको जदीद उस पे फौरन चेयरमैन साहब को जाए और चेयरमैन साहब को जो चला जाएगा चलान वो फिर वापस नहीं हो सकता। मांगट साहब, मैं एक चीज आपको और बताऊं कि 25 करोड़ रुपए की लागत से सैटेलाइट रूम बनाया गया चेयरमैन ऑफिस में, जो पूरे इस्लामाबाद की कवरेज कर रहे हैं। तो चेयरमैन साहब जब चाहें वो सैटेलाइट पे देख सकते हैं कहाँ पे रेडी है, कहाँ पे खोखा है, कहाँ पे कब्जा हुआ है। बहुत शुक्रिया जनाब शादाब यानी साहब। चेयरमैन साहब, ये जो आपके रूम में वो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसकी भी मदद हासिल करें, सैटेलाइट कंट्रोल रूम की भी मदद हासिल करें, और उसके अलावा ई चलान का जो है ना वो कल्चर उसको फ़रोग दें, वगरना ये नासूर दोबारा फूट पड़ेगा। अभी जो ही आप मसरूफ़ होंगे बाकी कामों में तो ये नीचे वाला हमला, हम तो खैर वीडियो बना बना के आपको भेजते रहेंगे, लेकिन इस नासूर को काबू करने के लिए बेहतरीन शुआओं की ज़रूरत है, मुअस्सर शुआओं की ज़रूरत है, ताकि ये नासूर दोबारा ना फूटे। शमशाद मांगट और शादाब कियानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।